Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha walhamdulillahi alladhi ja'alana ummata sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para muallimil Quran, guru ngaji, sibaten kula sangat hormati tertakdimi talepa dekah taretan beten kula kadinto Ustaz Mip, sibaten kula sangat hormati tertakdimi talepa juken pisan Bapak Hilmiah sekeluarga, sibaten kula sangat hormati. Setejana tantretan keluarga besar dari pisan kadinto sepo atau anom muslimin sareng muslimat, sita mungkin beten kula sebut satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kaula para ajunan setuju. Alhamdulillah ngereng amoci syukur deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sikadima pagi hari semangkin kadinto kaula sarangan para ajunan setuju bisa akin bangkin bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh keleban mubarakah kadinto semata-mata kadinto kilian rahmat serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan malarman teralengkina kaula ajunan sedaja kadinto selalu catat kalaban amal ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam ngereng aturaki dekat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikadima beliau siampun abektah kaula ajunan sedaja dari alam kebutuhan menuju dekat alam si penuh kalaban ilmiah kadinto sesayangkana kaula ajunan setuju bisa bidaki si hak kalaban si batil kalaban pengarap malar manter kaula ajunan setuju utamaipun keluarga pisan kadinto selalu senantiasa mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rabu taretan sebeten kula sangat hormati, beten kula hadir dekat dinto. Niatan saya pertama kika dinto silaturahim, nyampung hubungan ukhuwah Islamiyah, terjuken ataretan, saya mempererat hubungan antara keluarga kadinto sarangan keluarga se dari Melandingan Timur Teluangan sekalaban pangarap nyoon deka Allah subhanahu wa ta'ala utamana mempelai berdua taretan beten kula hobi kadinto sarangan rajina siampun lestare di aktun nikah kelak kadinto malar mantere itu tiakina jodoh baris dunia sampai akhirat sampai depak deka swargana Allah subhanahu wa ta'ala terjukan dalam mengarungi bahtera rumah tangga kadinto itu tiakina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kadinto maksud tujuan saya pertama saya nomor dua kadinto kebiasaan lamaran menghadiri kadinto seampun direncanakan jauh sebelumnya lamaran kadinto ki sebelumnya atas nama dari pisan saya dari Melandingan kita ret majedi beten kula kadinto kinyona sapora
Pertama tentang bekto. Kadinto ampun dari keluarga beten kula ampun arembek jauh sebelum ampun arembek. Jain bekto kolpet tok kotu depak nganika. Ki karena banyak se tantretan se bedingereng jadi saling dentek akhirnya telat. Benjukan selain dari Kak Dinto ki ano masalah jalan bodoh se rencana lebet berek aleng-leng jawon jauh bodoh se lebet temor akhirnya mecah jadi dua bodoh se lebet berek bodoh se lebet temor ki kobeter lebet temor jawon tak ongke alhamdulillah mobil saya king sepeda na macet. Mobil saya saja. Macet sepeda duen nika. Allah jan kula nika saya tak kira. Jadi akhirnya jadi telata. Mila dari Kak Dinto nyona sapora deka keluarga pisan Kak Dinto tentang ketelatan se ampone rencana aki Kak Dinto. Saporana saraji-rajena de keluarga besar Kak Dinto. Juga nomor 2 Kika Dinto tentonah ten kula sasarengan hadir dekat Dinto bede bebektan bede buah tangan jaipun sebektah dekat Dinto mungkin dari beberapa pabektan Kak Dinto mongko pangkalian keluarga pisan Kak Dinto tak sampurna. Karena Kak Dinto merupakan kemampuan dari majadi beten kula. Setuju na ampun Kak Dinto pun maksimal. Kak Dinto gimana bi beda kekurangan saporana sesaraja-rajana de keluarga Kak Dinto. Nomor 3 harapan ki merupakan terakhir ki Kak Dinto nyambung doa de keluarga Kak Dinto. Seduanah Kak Dinto satejena keluarga dari beten kula sehadir ngikuti mangken Kak Dinto masetong aduaki taretan beten kula taretan hobi Kak Dinto harapan nah malermanter itu tiakina judu beris dunya ngantos deka alam akhirat ngantos deka swargana Allah. Jaipun kiai kelek kadisa Cepon kaya Mas'ud kadsa debuna benikum berakkan akhirat cepon sampai dekat swarga natunya. Lamun kun cuma ken akhirat bila pon tinggal cepon debuna beliau nikah manabi tinggal selake sebini pon alaki apa boleh enggak nikah. Tinggal sebini selake pon bini apa boleh sekadin to. Nikah doa san misan adua kaula sa keluarga Kak Dinto kimalar mantir sampai jodoh dekat swargana Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto doa. Seterakhir dekatan taretan utamaipun tokoh agama sebedene Kak Dinto. Nyoonah dari taretan beten kaula hobi Kak Dinto. Walaupun ampon teretan nika bedeneng pondok namun piteh kasampurna tak bisa sampurna aki neng ewi lah neng lapangan punten. Jadi nyong walaupun ampon dari pesantren sango ampon tetap jelas banyak ampon teori kena namun di lapangan teori nika tak sami. Dari hal kepanika atet pon apa ampun baik dalam pola tingkah akhlak sekurang sae kurang sampurna dalam mengarungi bahtera rumah tangga nikah katipun apa anyoona bimbingaki katipun apa setetia sae tetia sampurna manabi beda hal-hal umpama dari keluarga Kak Dinto engkau lah tak kelar main ngak je ngak de iya ngak ke kanan buru ke kacir ngak de buru da timur tak kelar
ki ngereng cek putus asa ngereng arembek ben keluarga sebeden nang compo katipun apa setetia sare namun paling penting kadinto kang kui maenga de remah sare kelemahanna kenikah kelemahanna setetia norot bunte kenikah insyaallah manabi pun epangki kelemahanna kadinto insyaallah teti penurut kanto pengarap dari majadi badan kula dek keluarga besar kadinto mungkin sakater kadinto sebisa pada pak de keluarga besar kadinto badan kula pribadi manakala bede kacang kaulangan pamator ben kakeleruan nyona sapora sesaraja-rajenah de para ajunan seteja wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama, sebedeneng lingkungan kadinto, muallimul Quran sedayana, saya seborana, dan kula tak nyebut asma'ipun sitong bersitong, namun tak ngurangin rasa hormat rasa takdim dari beten kula dak ajunan sedaja, langkong-langkong, saya sangat beten kula ambul jaakin. Salaripun simulja Al-Ustaz Khusairi. Semoga-moga selalu kenging barokah dirajub Allah Subhanahu wa taala. Seteja keluarga besar, seteja rombongan dari pisan keluarga ipun Nanda Khafinda Situkan Badan Kola Muljaaki, keluarga besar Bapak Hilmi Putri Situkan Badan Kola Maten, juga Nendam Balai berdua saat semangkin kadinto sangat berbahagia. Mudah-mudahan keduanya itu tiyakini sareng jebul Allah Subhanahu wa taala pasangan sasakinah mawaddah warahmah. Saya selalu ngaule ridho dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, ngaule tuntunan dari syafaat dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengarungi rumah tangga saya anyar kati semakin sehingga ke depan. Muka-muka pelancar sareng jebul Allah Subhanahu wa taala. Para junan hadirin hadirat saya Muljaaki sareng jebul Allah Subhanahu wa taala. Ngireng pertama kaula panjenengan syukur dak Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sareng taufik hidayah ban Allah. Sekalipun dalam keadaan suap ketika dintoh, tapi tak tetiaki suap pagaula panjenengan badanenge kadintoh
karena kadinto minangka tujuan dari kaula panjenengan seteja ingkang kadinto niat ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, niat nyuprih ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga apa olong kaula panjenengan seteja beneka atau penggunaan nang siang mangken kadinto kenging ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Eja tata tamben amal sekerat tumugu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sareng salamipun Allah ngereng aturake da Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarena beliau kaula panjenengan sateja bisa membedakan di antara barang sehak ban sibatil, bisa ngrasakake kaudieun kate semangken. Muga-muga kaula panjenengan langkong-langkong mempelai berdua selalu kenging gilian syafaat dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia kantos di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Para ajunan saya sangat betul berjaki. Saya nomor situng Badan kaulah atas nama keluarga dari Helmia Putri mewakili adik dan kulah Bapak Helmia terkait sareng niatan pisan senawastung ika dinto niat silaturahim dan kalau sekeluarga naremah niatan bagus dari panjenengan seteja ngereng cek Joko pagi semangken cek Joko pagi cuma saat semangken silaturahim gak dinto ngereng sambung sampai seterusnya karena silaturahim gak dinto minangka kewajiban ikan di kula panjenengan sebagai umat Islam minangka papakon dirajuban Allah Subhanahu wa taala karena cai bontak masuk surga ikan di orang-orang sema beke silaturahim hubungan antara tretan sesama Islam menabi sampai bebeke kadinto japon tak masuk aki ke surga sareng ajuban Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga silaturahim saya laksanaki semakin kadinto dari keluarga saya dari melandingan sing ke depak dega gunung ika dintu tempat muga-muga karatu deg Allah Subhanahu wa taala. Jukan ibalisah kelaban ganjaran saya sangat raja dirajuban Allah Subhanahu wa taala. Sepaling penting buatan kuda atas nama keluarga anyun seporah deka setuju keluarga dari pisan manakala bedahal sekurang nyampurna aki mungku panggelene pun terkait sarangan tempat saya sediaki berantakan ketika dinto ben deureun atau beinoman hidangan saya sediaki saya parengaki bengalan ketika dinto ditinjauan sepura karena mungkin senoman ampun tak pati tak pati sanggup saya aku karena mulai pagi gila ampun yoser ampun kalaupun badan noncengan walimaan gak bisa tadi senoman ampun aroma sebek paya tadi perenah dia kebisan jadi pas saya serom benaki sebisan sebiasan bisa nih prioritas pas mangkana semakin wae serom benaki kata itu nyono sepura saya sangat raja atas nama adik Bapak Helmia Putri dan gue ada kepanjenengan situ aja juga nan saya terus pun terkait sarang acara lamaran persembahan saya bektah dari keluarga Ananda Coffee saya dari Melandingan saya bektah di Kadinto dan kula atas nama keluarga
kadinto ampun cukup sempurna dan kula nerima sekeluarga kalaban lapang dada kalaban ikhlas. Muka-muka sateja seebekta dari landingan kakak dinto ikan ini lebih sempurna, lebih raja dirajukan Allah Subhanahu wa taala. Juga terkait sarang bektoh keterlambatan kak dinto subung masalah. Sateja kak dinto karena ampun arep aki ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kelak. Cepon debunda Gus Fata jauh sebelumnya ampun catat ketetian ketika dinto ampun catat sareng Allah sabak badan yang Allah mahfud saya dinto jabon. Jadi kula panjenengan seteja cuma ikhtiar senyaman merasa bisa na coba berikhtiar ketentuanipun seteja na Allah sanantawaki jalan sampai tak asareng lebet bede selebet barat bede selebet timur kadin tompon ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kadinto sedempon ketentuan. Jadi sobung masalah yang penting sedejana selamat sampai dapat kadinto bolong sedejana sobung si cecer sobung se kecelakaan kan sekadito. Moga-moga panjenengan sateja hadir dari landingan di kakak dintoh muka salam bersarang Allah sampai Palembang dapat kejempok pesalamat juga sarang jumlah Allah Subhanahu wa taala. Juga nan terkait pemasrahan keluarga dari Nanda Khofi ngereng jak cukup aki pasar aki ke keluarga adik Pak Mia ketika pada masalah terkait yang kedua Kak Dinto ngereng kita perbaiki bersama ketika pada timur tanggungan keluarga emalandingan ketika pada Kak Dinto tanggungan tin kula sekeluarga dia muka-muka sekedua Kak Dinto atau rocak dak kering sepo atau rocak dak guruna tapi ten kula sangat yakin dak ke sekedua Kak Dinto karena sekedua Kak Dinto andi sangu ampun andi sangu pendidikan sese menoroten kula ampun tengkian biba aben jaen pun pun tak kening beuleun kan sekadito dadi ampun tengki ampun oning gak dimubareng se tak sae ampun oning gak dimubareng se sae ireng duaki saos dak Allah Subhanahu wa taala muga-muga si kedua Kak Dinto dalam menjalani kehidupan berumah tangga muga-muga selalu nyupri ridha Allah Subhanahu wa taala cek dalam ngajalan lagi saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala juga andi kekuatan kanggo ya tinggal saja selarang sarajib Allah Subhanahu wa taala sehingga keselamatan tercapai nang itunya tercapai pun apa saya diinginkan lebih-lebih ning yajun Allah ning akhirat tercapai iba bolong pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ben kedua Kak Dinto muka-muka itu dua kia sampai ke surga Allah. Terta ngobeuna boleh Kak Dinto. Menter barokah umur. Mun bisa menter sampai sepo mun bisa-bisa malah tak ngobain boleh menter bareng Kak Dinto. Waktu ada umur menter masa bareng kan Kak Dinto. Bila pun sepo bila pun banyak kompoy kan tuh. Kan juga Dinto. Mantar dari kedua Kak Dinto ilahira sareng Jibril Allah Subhanahu wa taala putra-putra se soleh-soleha saya guna dak bangsa negara aku nah dak boleh tetangga meseneng dak kareng sepuh Kak Dinto. Matur sekelangkong Rabu nabi sanda Kak Dinto. Karena cukup Kak Dinto.
atas nama keluarga dan gulaya sekalian neki nyon sepura sejumpa tesah akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha li ridai ta'ala li kulli syai'in bin niyyah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma al-Fatiha li jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada as-salihin wal musannifin wal muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin wal 'ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. ثم خصوصا لحضرة الشيخ سلطان الأولياء الله الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها من كافر إلى كافر من لدن آدم إلى يوم القيامة. ثم خصوصا إلى أرواح seteja begespo dari dua keluarga, diantaranya dari adik Pak Mia, dari adik Bun Mia, dari Kacong Nanda Kofi, dari sekolah kan juga dari sekolah binin dari atas sampai di kebebe tanpa terkecuali. Sebab dikejukan guruna kedua, guruna keluarga, guruna kaula panjenengan seteja. Muka-muka seteja nah sampun lebih dimin pada mandek ajaban Allah Subhanahu wa taala. Kenging maghfirah ibn Allah Subhanahu wa taala sehingga selamataki dari seteja macam siksa kubur ila yaumil qiyamah samia kenging syafaat pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben aku iparingin surga ibn Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsummal Fatihah. Barokah nahiyatul akidah mempelai berdua Nanda Helmia Putri sareng rakana Khofinda. Muka-muka sareng ajaban Allah Subhanahu wa taala itu tiagia pasangan sesakinah mawaddah warahmah. Saya selalu senang sareng Allah Subhanahu wa taala. Murah rezeki sareng ajaban Allah Subhanahu wa taala. Juga muka-muka dari keduanya terlahir takdir sareng Allah Subhanahu wa taala keduanya melahirkan putra-putra sesoleh soleha. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah biridhaika ya Allah bi syafaati rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad.
Assalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Ighfir lana dhunubana waghfir li abaina ummahatina wa li ustadina wa ustadatina wa li jaddina wa jaddatina amina wa khalatina wa li ikhwana wa akhwatina wa li jami' ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kama rabbayana shighara wa kama rabbayakum shighara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina ya Allah biha min jami'il ahwal wal afat taqdilana biha jami'al hajat dhahurana biha min jami'is sayyi'at tarfa'na biha indaka ala darajat tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairati fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma zil rahmah wal maghfirata wan ni'mata wa ridwan ala arwahi istajib guspo dari nanda. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum warfa' darajatahum wa nawwir quburahum waj'alhum minal jannah min syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran wa li jami' ahli al-qubur minal muslimin muslimat wal mu'minin ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم وسنكفر السيئات وادخلهم الجنة ولا بأول مهدي أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وثبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ودخلنا الجنه مع الابرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المجاهدين. سبحان ربنا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. الحمد لله. Percayalah kau kepadaku, itu bukan pintaku. Namun karena terpaksa kehendak orang tua, lama-lama kita rindukan pertemuan ini. Walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Kamu harus percaya sama aku, Leo. Saat ini hatiku cuma buat kamu. Cintaku cuma satu, cintaku hanya kamu, tak mungkin berubah. Walau di akhir masa, sayangku cuma satu, sayangku
Percayalah kau kepadaku, itu bukan pintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama kita rindukan pertemuan ini, walau hidup kita terpisah, hati kita satu. Laila Ai, Mas Irwan, simpatik musik. makin asik. Cintaku cuma satu, cintaku hanya kamu, tak mungkin berubah walau di akhir masa. Sayangku cuma satu, sayangku hanya kamu, tak mungkin tergoyah sampai di akhir hayatku. Betapa bahagianya kasih, cintamu, sayangmu suci abadi. Mana mungkin cintamu suci tak ternoda, sedangkan ku tahu dirimu kini milik orang. Percayalah kau kepadaku, itu bukan pintaku, namun karena terpaksa kehendak orang tua. Lama-lama kita rindukan pertemuan ini, walau hidup kita terpisah, hati kita satu.